السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد. حوار اليوم يدور بين 3 زملاء بعد أول يوم دراسي معا في المعهد الفرنسي، فتابعوا الحوار للأخير ولا تنسوا متابعة الشرح والترجمة فيما بعد. J'ai trouvé le prof très sympa. Et vous? Moi aussi, mais je ne suis pas tout à fait au niveau. J'ai des problèmes de grammaire. C'est normal, on pourrait se présenter. Moi, c'est Miko, je suis japonaise. Je suis arrivée à Paris il y a 6 mois. Et vous? Moi, je viens de Rome, j'ai une formation d'informaticien. J'ai 30 ans. Je m'appelle Sarah, je suis espagnole, je suis secrétaire bilingue. Vous connaissez d'autres pays en Europe, Miko? Je suis restée 1 an en Angleterre à Londres avant de venir ici. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je ne travaille pas encore. J'ai une bourse pour 1 an à Paris. Je fais des études de musique au conservatoire. Vous parlez très bien français. C'est votre premier séjour en France. Oui, mais au Japon, j'ai eu un copain français. Si vous voulez, on pourrait se tutoyer. بعد أن تابعنا الحوار دعونا الآن نعيد قراءته من جديد ونقوم بشرحه وترجمته إلى اللغة العربية. J'ai trouvé le prof très sympa. Et vous? J'ai trouvé le prof très sympa. Et vous? لقد وجدت أن المعلم لطيف جدا. وأنتم؟ J'ai trouvé, c'est le verbe trouver. يجد جاء مصرف للماضي المركب le passé composé. Le prof هو الأستاذ أو المعلم، وهو اختصار لكلمة le professeur، وكثيرا ما يستعملها الطلاب للدلالة على الأستاذ. Très sympa، لطيف جدا. Et vous؟ وأنتم؟ Moi aussi, mais je ne suis pas tout à fait au niveau. J'ai des problèmes de grammaire. Moi aussi, mais je ne suis pas tout à fait au niveau. J'ai des problèmes de grammaire. أنا أيضا ولكني لست في المستوى المطلوب، لدي مشاكل في قواعد اللغة. Moi aussi أنا أيضا، mais ولكن je ne suis pas لست tout à fait au niveau، هنا ترجمتها في المستوى المطلوب. J'ai des problèmes، لدي مشاكل de grammaire. La grammaire طبعا هي قواعد اللغة. C'est normal, on pourrait se présenter. Moi, c'est Miko, je suis japonaise. Je suis arrivée à Paris il y a 6 mois. Et vous? C'est normal. On pourrait se présenter. Moi, c'est Miko. Je suis japonaise. Je suis arrivée à Paris il y a 6 mois. Et vous? هذا طبيعي، يمكننا تقديم أنفسنا. أنا ميكو، أنا يابانية، وصلت إلى باريس قبل 6 أشهر. وأنتم؟ C'est normal، هذا طبيعي أو هذا عادي. On pourrait se présenter، هل يمكننا تقديم أنفسنا. Moi c'est Miko، أنا ميكو. Je suis japonaise، أنا يابانية. Je suis arrivée à Paris، وصلت إلى باريس. هذا الفعل arriver يصل جاء هنا مصرف للماضي المركب le passé composé. à Paris إلى باريس il y a 6 mois قبل 6 أشهر أو منذ 6 أشهر. Et vous؟ وأنتم؟ Moi je viens de Rome. J'ai une formation d'informaticien. J'ai 30 ans. Moi, je viens de Rome. J'ai une formation d'informaticien. J'ai 30 ans. جئت من روما. لدي تكوين في المعلوميات. عمري 30 عاما. Moi, أنا. Je viens. جئت. De Rome. من روما. J'ai une formation. لدي تكوين d'informaticien في المعلوميات. informaticien هي طبعا مهنة للشخص الذي يشتغل في مسائل الكمبيوتر والمعلومات. J'ai 30 ans، لدي 30 عاما. Je m'appelle Sarah. Je suis espagnole. Je suis secrétaire bilingue. Je m'appelle Sarah. Je suis espagnole. Je suis secrétaire bilingue. اسمي سارة. أنا إسبانية. أنا سكرتيرة ثنائية اللغة.
Je m'appelle Sarah, اسمي سارة. Je suis espagnole, أنا إسبانية. Je suis secrétaire, أنا سكرتيرة. bilingue ثنائية اللغة بمعنى أنها تتكلم لغتين. Vous connaissez d'autres pays en Europe, Miko? Vous connaissez d'autres pays en Europe, Miko? هل تعرفين أي دول أخرى في أوروبا، ميكو؟ Vous connaissez هل تعرفين؟ هنا لدينا الفعل connaître يعرف جاء مصرف للحاضر le présent de l'indicatif d'autres أخرى pays دول en Europe في أوروبا. Je suis resté un an en Angleterre à Londres avant de venir ici. Je suis resté un an en Angleterre à Londres avant de venir ici. لقد أمضيت عاما في إنجلترا في لندن قبل مجيئي إلى هنا. Je suis resté لقد أمضيت. Donc c'est le verbe rester الذي معناه الأساسي هو يبقى جاء مصرف للماضي المركب le passé composé. Je suis resté un an عاما en Angleterre في إنجلترا à Londres في لندن avant قبل venir ici مجيئي إلى هنا. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? ماذا تعمل لكسب عيشك أو ماذا تفعلين في حياتك؟ إذن هذا السؤال متداول جدا حين نقوم بالتعرف على شخص ما ونريد أن نعرف المزيد عن حياته وعن عمله. فنقول qu'est-ce que vous faites dans la vie أو qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je ne travaille pas encore. J'ai une bourse pour un an à Paris. Je fais des études de musique au conservatoire. Je ne travaille pas encore. J'ai une bourse pour un an à Paris. Je fais des études de musique au conservatoire. أنا لا أعمل بعد لدي منحة دراسية لمدة عام أو لمدة سنة في باريس. أنا أدرس الموسيقى في المعهد الموسيقي. Je ne travaille pas. أنا لا أعمل. J'ai une bourse لدي منحة pour un an لمدة عام à Paris في باريس. Je fais des études de musique. أنا أدرس الموسيقى au conservatoire في المعهد الموسيقي. Vous parlez très bien français. C'est votre premier séjour en France? Vous parlez très bien français. C'est votre premier séjour en France? أنتِ تتحدثين الفرنسية بشكل جيد جدا. هل هذه رحلتك الأولى إلى فرنسا؟ Donc, vous parlez, أنتِ تتحدثين. هنا الفعل parler au présent de l'indicatif مصرف donc للحاضر. Très bien بشكل جيد جدا le français الفرنسية. C'est votre premier séjour en France. هل هذه رحلتك الأولى إلى فرنسا؟ Oui, mais au Japon, j'ai eu un copain français. Si vous voulez, on pourrait se tutoyer. Oui, mais au Japon, j'ai eu un copain français. Si vous voulez, on pourrait se tutoyer. نعم، لكن في اليابان كان لدي صديق فرنسي. إذا أردتم يمكننا التحدث مع بعضنا البعض كالأصدقاء. Oui, نعم، mais لكن au Japon في اليابان j'ai eu un copain كان لدي صديق français فرنسي. Donc j'ai eu هذا الفعل avoir c'est le verbe avoir conjugué au passé composé مصرف للماضي المركب. J'ai eu un copain français. Si vous voulez إذا أردتم on pourrait se tutoyer يمكننا التحدث مع بعضنا البعض كالأصدقاء. إذن بالنسبة للفعل الأخير se tutoyer الذي جاء في صيغته الأصلية وغير مصرف فهو يعني التكلم باستعمال le pronom personnel tu بدل le pronom personnel vous الذي يستعمل مع الأشخاص الغرباء أو الأشخاص الذين لا نعرفهم بشكل جيد. فهنا ميكو تطلب من زملائها عدم التكلف في الحديث مع بعضهم البعض واستعمال le tu بدل le vous puisque ils vont être des amis بمعنى هم سيصبحون أصدقاء
بهذا نكون قد أنهينا شرح الحوار وسنمر للفقرة الموالية. اختبر ذاكرتك مع هذه الجملة: لدي منحة دراسية لمدة عام في باريس. إذن كيف نعبر عن هذه الجملة باللغة الفرنسية؟ وصلنا لنهاية الدرس. إن استفدتم منه لا تنسوا دعمنا بضغط زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء. دمتم بألف خير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.